گزشتہ جمعہ میں خطبہ والدین کے حقوق سے تعلق سے تھا، آج بھی والدین کے حقوق کے متعلق ہی خطبہ ہوگا۔ سامعین اکرام، زمانہ جاہلیت میں والدین کے ساتھ نہایت ہی برا سلوک کیا جاتا تھا۔ جب والدین بوڑھے ہو جایا کرتے تھے اور ہلنا ڈولنا بند کر دیا کرتے تھے، تب لوگ انہیں پہاڑ کی چوٹی پر رکھ چلے آیا کرتے تھے تاکہ وہاں بھوک و پیاس کی وجہ سے مر جائے یا پھر پرند اور چرندوں کا خوراک بن جائے۔ لیکن اسلام جب آیا تو اسلام نے والدین کو ایک مقام و مرتبہ عطا کیا، والدین کو عزت دی، مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یہ اللہ کے رسول، دنیا میں سب سے بہتر کام کون سا ہے؟ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے محبوب ترین کام کون سا ہے؟ ای العمل احب الی اللہ، یہ اللہ کے رسول، دنیا اللہ رب العالمین کی یہاں سب سے پسندیدہ کام کون سا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الصلاۃ علی وقتها، کہ نماز کو اس کے وقت مقررہ پر ادا کرنا۔ پھر صحابی رسول نے پوچھا، یہ اللہ کے رسول پھر کون سا کام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا پھر کون سا کام اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ ذرا غور کریں، سب سے محبوب ترین کام اللہ رب العالمین کو جو ہے وہ نماز ہے کہ وقت مقررہ پر ادا کی جائے، سب سے زیادہ محبوب کام ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو قرار دیا ہے۔ سامعین اکرام، صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، من احق الناس بحسن صحابتی، یہ اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے لوگوں میں سے؟ یعنی اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسن سلوک کا، سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ کس سے میں حسن سلوک کروں سب سے زیادہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امک، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، یہ اللہ کے رسول پھر کون سا، پھر کس کے ساتھ میں اچھا برتاؤ کروں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا صحابی نے، پھر رسول اللہ نے جواب دیا، تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تمہارا باپ۔ ذرا غور کریں، اس میں دو چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ دنیا کے اندر جو لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی مقام و مرتبہ عطا نہیں کیا ہے، اس حدیث پر ذرا غور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو 3 حصہ زیادہ عطا فرمایا ہے، 3 حصہ زیادہ عطا فرمایا ہے۔ چوتھی مرتبہ سوال جب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ ہے حسن سلوک کے اعتبار سے۔ ذرا غور کریں، اور اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ مادر رحم کے اندر جب بچہ پلتا ہے، پرورش پاتا ہے، تو 9 مہینے تک ماں اس تکلیف کو برداشت کرتی ہے۔ پھر بچہ کی پیدائش کے وقت موت اور حیات کے بیچ سے گزرتی ہے، پھر اس کے بعد 2 سال تک ماں دودھ پلاتی ہے، پھر اس کے بعد پوری زندگی ماں اور باپ کی قربانیاں ہوتی ہیں بچوں کو ترقی دینے میں،
بچوں کو صحیح راستے پہ لانے میں، بچوں کو صحت مند اور تندرست بنانے میں۔ سامعین کرام، قرآن پڑھیں گے، قرآن کا مطالعہ کریں گے تو جہاں اللہ رب العالمین نے اپنا تذکرہ کیا ہے، وہیں پر اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اطیعوا اللہ والرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ جہاں آپ پڑھیں گے، جہاں اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، وہیں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ لیکن جب ماں اور باپ کی باری آتی ہے، اللہ رب العالمین کو فیصلہ سنانا ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنے حقوق کے بعد ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرنے کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ لوگو تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے، تمہارے رب کا یہ حکم ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، جب یہ دونوں کے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہا کہ تم ان دونوں کو اف تک نہ کہا کرو اور نہ ہی انہیں ڈانٹ ڈپٹ کیا کرو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب تم اپنی ماں اور باپ سے باتیں کرو، اپنے والدین سے باتیں کرو، ادب و احترام کا لحاظ کرتے ہوئے باتیں کیا کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے ماں اور باپ کے لیے رحم و کرم کا سایہ بچھائے رکھو، سایہ پھیلائے رکھو، بازو پھیلائے رکھو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور کہا کرو اے اللہ میرے والدین پر تو احسان فرما، رحم و کرم کا معاملہ کر جس طرح انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ رب العالمین نے فرمایا اف تک مت کہا کرو۔ یہ اف تکلیف پہنچنے کا سب سے ادنا لفظ ہے جس سے ماں اور باپ کو تکلیف پہنچا جائے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کام میں مشغول ہیں، ماں نے آواز لگائی یا باپ نے آواز لگائی، آپ نے کہا اف، اوہ، آہ، اس طرح یعنی ناگوار آپ کو محسوس ہو، اس ناگواری کی حالت میں آپ کی زبان سے جو آواز نکلتی ہے، یہ آواز بھی ماں اور باپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اس آواز کو نکالنے اور کہنے سے منع فرمایا ہے، تو والدین کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، مارنا تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور کہا اپنے والدین کے لیے بازو پھیلائے رکھو، ہر وقت جب بھی کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے والدین کے لیے فوراً وہ چیز حاضر کر دیا کرو۔ کسی مصیبت میں پھنس جائے تو کوشش کریں کہ ان کی ساری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ سامعین کرام، کیونکہ والدین کی خدمت کرنے ہی میں کامیابی ہے۔ جو انسان والدین کی خدمت نہیں کرتا ہے اس انسان کو کامیابی نہیں ملتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ قیل من یا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما ثم لم يدخل الجنہ، فرمایا وہ لوگوں جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کی فرما برداری کر کے اپنے آپ کو اس قابل نہیں بنایا کہ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کر دے، اس قابل نہیں بنایا کہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے، ایسے انسان کے لیے فرمایا اس کی تباہی اور بربادی ہے، اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ جس انسان کو ماں اور باپ ملے بڑھاپے کی حالت میں اور اس کا سہارا نہ بن کر ان کی نافرمانی کرے، ان کو مارے اور پیٹے، انہیں برا بھلا کہے، انہیں کھانے نہ دے، انہیں پینے نہ دے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے اور فرمایا کہ جس نے
माँ और बाप को बुढ़ापे की हालत में पाया या उनमें से किसी एक को पाया और वो मर गया, वो जहन्नम में दाखिल हो गया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपनी रहमत से दूर करे। कहा ए मोहम्मद कहिए आमीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। आमीन का मतलब है अल्लाह कबूल फरमा ले। दूसरी बात, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते हुए अपने गुनाहों की माफ़ी नहीं मांगी और उसी हालत में उसकी मौत हो जाती है और वो जहन्नम में दाखिल हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपनी रहमत से दूर फरमाए। ऐ मोहम्मद कहे आमीन। आपने आमीन फरमाया। तीसरी बात जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। क्या बयान फरमाया? कि आपका तज़किरा हो किसी के सामने और वो आप पर दरूद ना भेजे और उसी हालत में उसकी मौत हो जा रही है, उसी हालत में उसकी मौत हो जा रही है और वो जहन्नम में दाखिल हो रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको नजर रहमत से दूर फरमाए। ज़रा गौर करें, वालिदैन का नाफरमान कितना बदनसीब है, कितना बदनसीब है जो वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, जो वालिदैन का नाफरमान है, उनके साथ बदसलूकी करता है, उसकी देख रेख नहीं करता है। कितना बदनसीब आदमी है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो तमाम फरिश्तों का सरदार है, इनकी बद्दुआ है वालिदैन के नाफरमान पर और उनकी बद्दुआ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम रसूलों का सरदार है, तमाम रसूलों से अफजल है, तमाम रसूलों से अशरफ है, इस रसूल की उस बद्दुआ पर आमीन कहना है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो कबूल फरमा ले। ज़रा गौर करें मेरे भाइयों और बुजुर्ग और दोस्तों, जो इंसान अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है वह इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक कितना बदनसीब है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम बद्दुआ कर रहे हैं और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन फरमा रहे हैं। मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, जो इंसान माँ बाप की नाफरमानी करता है और वो नमाज भी पढ़ता है, माँ बाप के साथ बदसलूकी भी करता है, रोज़ी भी रखता है, सदका व खैरात भी करता है, दुनिया की सारी नेकियां करता है, लेकिन माँ बाप को वो तकलीफ भी पहुंचाता है, ये सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। इब्न हिब्बान की रिवायत है, रावी हदीस हजरत अम्र बिन मुर्रा अल-जुहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक साहबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं 5 नमाजें पढ़ता रहूँगा, रमज़ान के रोज़े भी रखूँगा। और वो साहबी रसूल चले जाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन माता अला हादा काना मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वशुहदाई यौमल क़ियामह मा लम यअक़ बिवालिदैहि। फरमाया, जो इंसान इसी हालत पर जिसकी मौत आ जाए, जो इंसान इसी पर मर जाए, तो क़यामत के दिन वह इंसान नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा। मा लम यअक़ बिवालिदैहि, अगर उसने अपने वालिदैन के साथ, अपने माँ और बाप के साथ नाफरमानी नहीं की, बदसलूकी नहीं की होगी, तो क्या है मतलब? इसका यह है, अगर कोई इंसान अपनी माँ और बाप को तकलीफ देता है तो उसकी नमाज की नेकियां बर्बाद हो जाएंगी, रोज़े की नेकियां, तहज्जुद गुजार, शब-बेदारी करने वाला, क़यामुल लैल का एहतमाम करने वाला, रमज़ान मुबारक के महीने में सदका व खैरात करने वाला, जितनी भी नेकियां कर लें, अगर उनके वालिदैन नाखुश हैं उससे, वालिदैन के साथ उसका बर्ताव सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तो सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो पैसे के एतबार से, रहन सहन के एतबार से अच्छा और उम्दा है, लेकिन वालिदैन को रख नहीं पाते, ओल्ड हाउस में रख देते हैं, माँ और बाप को खाने नहीं देते, पीने नहीं देते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं,
सामीन इकराम में एक वाक़या बताऊंगा। जिस ज़माने में ये वाक़या हुआ उस वक्त हम छोटे हुआ करते थे। उन औरत की, उस माँ की रोने की आवाज़ आज तक कानों से गूंज रही है और उनके दहाड़ मार कर, चीखें मार मार कर रोने की आवाज़ सुनकर कलेजा फट जाता है। सामीन इकराम, एक माँ है जिससे कई बेटे हैं। लोगों ने कहा, मैंने सुना और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है कि उसने अपने बाप को ही मारा है। किसी ने लाठियों से मारा, तो किसी ने घूंसों से मारा है, तो किसी ने चप्पल और जूतों से मारा है। वो बाप इस दुनिया से चला जाता है, माँ हयात रहती है, माँ को भी मारा, पटक पटक के मारा। और वो माँ रोया करती थी, चीखें मार मार कर रोती थी। एक महल्ले से दूसरे महल्ले तक आ जाया करती थी, रो रो कर चीखें मार मार कर रोती थी। उनकी रोने की आवाज़ सुनकर हमारा दिल फट जाया करता था, हमारा दिल बेचैन हो जाया करते थे। उनकी रोने की आवाज़ सुनकर हम भी रो दिया करते थे। फिर क्या हुआ, कोई बेटा उसे रखने के लिए तैयार नहीं, वो कहीं चली जाती है। फिर कोई पहचानता उसे और उसे गाड़ी में बैठा देता है कि फलां जगह पर उसे उतार देना। वो औरत उतार दी जाती है, बेटा उसे कबूल नहीं करता है, घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। कितने दिनों से वो नाई ना थी, कंघियां चली नहीं थी सरों पर, बाल आपस में गुच्छे लग जाते हैं, सर में गंदगियों से सर भर जाता है। मेरे भाइयों, बुजुर्ग और दोस्तों, फिर ये माँ इंतकाल कर जाती है। ये दर्दनाक वाक़या, या इसी तरह इसके अलावा बहुत सारे वाक़यात आपको मिलेंगे। सामीन इकराम, ये माँ और बाप है। माँ और बाप के साथ उसने सलूक करना ये जिहाद से भी अफजल है, ये जिहाद से भी अफजल है। सुनन निसाई की रिवायत है, रावी हदीस हजरत मुआविया बिन जाहिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। बयान फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिहाद में जाने का मशवरा तलब करने के लिए आया। तलब किया गया, रसूल ने फरमाया, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? उन्होंने फरमाया, हाँ जिंदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फलज़महा फ़इन्नल जन्नत तहता रिजलिहा, कि जाओ माँ और बाप को लाजिम पकड़ो क्योंकि जन्नत तुम्हारी माँ की कदमों के नीचे है। जरा गौर करें कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, यानी माँ को खुश किए बगैर आप जन्नत में नहीं जा सकते हैं। जन्नत में जाना है तो वालिदैन को खुश करना है, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तभी जाकर के जन्नत आपको मिल सकती है, वरना जन्नत नहीं मिलेगी। अब इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ माँ के साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, बाप को छोड़ दिया जाए, ऐसी बात नहीं है। एक दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गालिबन रावी हदीस अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं और सही तरगीब व तरहीब की रिवायत है। फरमाते हैं कि उनके पास एक आदमी आया और दरियाफ्त किया कि मेरी माँ का हुक्म है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूँ। उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, कि वालिद गिरामी, बाप जन्नत का बीच का दरवाज़ा है, बीच का दरवाज़ा है। माँ अगर जन्नत है, माँ के पैर के नीचे अगर जन्नत है तो बाप जन्नत का दरवाज़ा है, मतलब दोनों को खुश करना है, वरना जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हैं। सामीन इकराम, ये माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना ये गुनाहों की मगफिरत का एक ज़रिया है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी रसूल तशरीफ़ लाए और कहा, मुझसे ऐसा गुनाह हो गया है, मुझे बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे, क्या मगफिरत का कोई रास्ता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? उन्होंने कहा कि जिंदा है, जिंदा नहीं है। फरमाया, क्या तुम्हारी खाला जिंदा है? कहा हाँ।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ अपनी खाला के साथ हुस्न सलूक क्या करो। यानी खाला के साथ हुस्न सलूक करना ये एक जरिया है गुनाहों के माफी का। तो जरा गौर करें, माँ के साथ हुस्न सलूक करने का कितना बड़ा, कितनी ज्यादा अहमियत है इस्लाम के अंदर, और कितना गुनाह माफ हो सकता है। सामीन किराम, अगर माँ और बाप शरई उज़्र की बुनियाद पर अपनी बीवी को तलाक देने का हुक्म दे तो इस्लाम की नज़र में उसे तलाक देने का हुक्म है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, ये सही तरगीब व तरहीब की रिवायत, फरमाते हैं कि मेरी एक बीवी थी जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत किया करता था, लेकिन मेरे वालिद मोहतरम यानी उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को पसंद नहीं थी। कहा कि इसको तलाक दे दो। मैंने तलाक नहीं दिया। ये शिकायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पहुँची। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलब किया, फरमाया कि तलाक दे दो, तो तलाक दे दी गई। ये है। इसी तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, सही बुखारी की रिवायत, रावी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मरतबा अपने बेटे से मिलने के लिए आए। इस्माइल अलैहिस्सलाम घर में मौजूद नहीं थे। उनकी बीबी आई, सलाम कहा, इस्माइल अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? कहा वो शिकारी पर गए हुए हैं। कहा तुम्हारा गुजर बसर कैसे हो रही है? कहा बड़ी तंगी के साथ, और जितनी शिकायतें करनी थी सारी शिकायतें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास रख दी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तुम्हारे शोहर आए तो उनसे मेरा सलाम कहना और कहना कि घर की चौखट बदल दे, घर की चौखट बदल दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, उन्हें महसूस हुआ कि कोई मेहमान आया है। फरमाया कोई आया था? उनकी बीवी ने कहा एक बूढ़ा आदमी आया था। कहा तुमने क्या कहा? वो सारी बातें बताई। और क्या कहा उसने? कहा कि सलाम कहना अपने शौहर को और कहना कि घर की चौखट बदल दे। इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ गए और कहा कि वो मेरे वालिद मोहतरम थे जो तुम्हें तलाक देने का हुक्म दिया है, लिहाजा मैं तुम्हें अब रख नहीं सकता हूं, तुम अपने परिवार के यहाँ चले जाया करो, चले जाओ। बहरे कहे वो चले गए। सामीन किराम, इसी तरह वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव, खुलासा यही है कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक किए बगैर कोई भी इंसान जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है, कोई भी इंसान कामयाब नहीं हो सकता है। और हर इंसान को, जो इंसान वालिदैन का नाफरमान है, उस इंसान को दुनिया के अंदर भी सजा मिलती है और आखिरत में तो मिलनी ही मिलनी है। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करें। आपके यहाँ, आपके सर पर वालिदैन की साया है, जिसकी वजह से हमें एहसास नहीं होता है कि वालिदैन का मकाम व मर्तबा क्या है इस्लाम के अंदर। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का सवाब क्या है अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। इनका एहसास, इनका मकाम व मर्तबा उनसे पूछें जिनकी वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं, जो यतीम बच्चे हैं, जिनके सरों पर ना माँ का साया है, ना बाप का शफकत का हाथ है। उनसे पूछें कि माँ और बाप का मकाम क्या है, माँ और बाप की अहमियत क्या है, उनसे पूछें। उनसे पूछने से हमें पता लगेगा, हमें क्या एहसास होगा जब हमारे वालिदैन हमारे सरों पर है। इब्न शिरीन रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं, उनकी वालिदा मोहतरमा इंतकाल कर गई, वो रो रहे हैं। उनके शागिर्द ने पूछा आप रो क्यों रहे हैं? आप तो सब्र की तलकीन क्या करते थे? उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी वालिदा इंतकाल कर गई हैं, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि जन्नत में जाने का एक जरिया बंद हो गया। जन्नत में जाने का एक जरिया माँ थी कि माँ के साथ उसने सलूक करके आप इस काबिल बन सकते थे अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जन्नत में दाखिल करे। माँ चली गई, ये जरिया बंद हो गया है। इसलिए नौजवानों, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक क्या करें, उनके साथ अच्छा बर्ताव क्या करें, उनका एहसान याद करें, उनकी कुर्बानियाँ याद करें। वो ऐसी हालत में जो कुर्बानियाँ की हैं, जब माँ और बाप जवान थे और हम छोटे छोटे थे, हमें बोलना नहीं आता, हमें कुछ कहना नहीं आता था, ना चलना आता था, ना फिरने आता था।
ایسی حالت میں ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے، ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ رب العالمین ایسی حالت میں، اس عمر میں اللہ رب العالمین ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کریں جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں کیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں والدین کی نافرمانی کرتے ہوئے، یا اللہ ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما دے، ہم سے ہمارے والدین کو خوش کر دیں۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار عالم انہیں تو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، ان کی خطاؤں اور گناہوں کو تو معاف فرما دے، آمین۔